وسراجا للسائرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe auka hijini auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufle ni hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musakau alaka noya silame bela jele innal hamda وقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون نزوله في أعظم الأزمان وأشرف الشهور. بعث به رسوله للبلاغ والنشر الدين، فقال جل في علا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وتحدي الثقلين أن يأتوا بمثلي ولو اجتمعوا لذلك. قال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنزل فيه من الوعيد الشديد ما يهز القلوب، وقال جل جلاله: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أمي بركة سيتي مسالي مسمي نالدي القرآن الكريم أكا القرآن با علمني أجري جيدو ما كلكوكا أمي مساينفو أمي بركة داس سيتي مسالي هرلا أي هرمينك أدم الدنيا هرلا أي هرمينك دمفوني ني القرآن الكريم نوجيني ني دمفون جلا أمي على فوق أمي على تن أمي بركة دا أندبا ماي مسامي نالدي الأكرم محمد كسي عن النما باي كوكاكا تشيدون لباني
aga jigin kitabu banani minale alaye udaka chidema o kitabu banani nunu laban anu nyemo anu la belebele anu la korotale ka alakra mamadu boyano ye no alquranul karim alakra mamadu ka alquranel la se amantuma alaka kisina kan nema jili lendo alakra kan sallallahu alaihi wasallam alaka jiyabe kata alakra furmuso barka mamani alakra ka dembe abela jedema alaka jiyabe kata kra ka sahaba Abu Bakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib alaka jiyabe kata kra ka sahaba abela jedema sahaba munu ni Allah subhanahu wa ta'ala yechika mindo chideinda aya Allah suma wa yechidein ya bismillah katwa kumakana kabarake ni kumakanye ala kumaka mindama fota se chideinga chideya abani ala ka jiebe katakra ka sahabo bela jenema amal islamu anga bi walanda bena boli feminka Al-Qur'an al-Karim. La thématique du sermon de ce vendredi porte sur le Coran. Al-Qur'an al-Karim. Le Coran sublime. Le Coran exceptionnel. Le Coran extraordinaire. Qu'est-ce qui est le Coran? Il y a le monde Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an est un monde. Ma huwa Al-Qur'an? Al-Qur'an est un monde. Al-Qur'an al-Karim huwa kalamullah. Al-Qur'an est bain. Ni mɔgɔ min t'a dɔn o ka dɔn, ni mɔgɔ min b'a dɔn o ka danŋɛnɛya a dɔnni na ka taa fɛ. Ko Al-Qur'anul Karim ko Ala kumakan de. Setigi masa Ala kumakan de Al-Qur'an. Alors, ni Al-Qur'anul Karim n'o kɛra Ala kumakan ye, o kuma danfara jumɛn de bɛ Ala kumakan ana ka danfɛnw kumakan ni ɲɔgɔn cɛ? Fadlu kalamillah ala sa'ir kalam. Danfara min bɛ Ala n'a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bonya la, setigiya la, ale de ye danfɛnw dan. Danfɛnw danni ale Ala kelen pe de y'o kɛ. O kuma n'an sɔnna ma k'a fɔ ko danfara min bɛ danfɛnw ani danfɛnw daba masa o ni ɲɔgɔn cɛ, an ka y'a ka faamuya k'a fɔ o danfara ɲɔgɔnna de bɛ danfɛnw kumakan ani danfɛnw daba masa kumakan ni ɲɔgɔn cɛ. Il faut être fou pour faire la moindre comparaison entre la parole humaine et la parole du Créateur de l'humanité. L'humain étant une créature, sa parole est aussi une créature. Mais il est extraordinairement important de connaître une chose. Tout ce qui existe dans ces mondes sont des créatures du Créateur Allah. Fɛn fɛn bɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan, a bɛɛ setigi masa Ala, dali masa Ala, a bɛɛ ale kelen bɛ ka danfɛnw de. Fo fɛn kelen bɛ danfɛnw cɛ la. Ala ka danfɛn t'o ye dɛ. Fɛn kelen bɛ danfɛnw cɛ la. Danfɛnw u taama ɲɔgɔn don, u barokɛ ɲɔgɔn don, u sigi ɲɔgɔn don,
unabe wili unabe da danfan jonu munul limaniara setigi masala la kalimaniya ka jidena fembu bolo ube ka baraka ni femi nga ala ka danfan tede akon be danfan tela oye jumani alquranul karim alquranul karim ala ka danfan te alqurana de ala makande alquranul karim. La nuance est on ne peut plus claire. Il existe une très grande différence entre la parole du Créateur et les paroles des créatures. Le Coran est entre les mains des créatures. Ils le lisent, ils cherchent à le connaître, ils cherchent à comprendre ce qu'il leur dit, ils cherchent à travailler avec son contenu, d'où l'intérêt d'ailleurs pour lequel il nous a été révélé. Mais le Coran n'est pas une créature comme nous. Il est parmi nous, mais il est la parole de celui qui nous a créés. Il a choisi le Coran pour s'adresser à ces créatures. Il a choisi le Coran pour s'adresser pour la dernière fois à l'humanité. Allah ne prendra plus jamais la parole après le Coran. C'est terminé. Après le Coran, Allah n'a plus rien à dire à l'humanité, plus rien de plus. Il a tout dit. Il a dit qu'il n'a rien occulté dans ses livres, qu'il n'a rien négligé dans ses livres, qu'il n'a rien oublié dans ses livres. Ces livres, par définition, est la mère des sciences. C'est la matrice du savoir, des sciences. Il n'y a aucune science qui ne prend pas sa source dans le noble Coran. Le noble Coran est la compilation des révélations, des paroles faites par Allah à l'adresse de l'ensemble de l'humanité sans exclusive. Savoir cela est très important pour emprunter un bon chemin dans la vie. Qu'Allah nous facilite le bon chemin dans la vie. Car il s'agit d'aborder la vie par le bon côté, le meilleur côté, par la bonne voie, la meilleure voie. Mais quiconque s'éloigne du Coran, s'éloigne du bonheur, de ce bas monde et du bonheur de l'au-delà. Car le Coran est venu nous enseigner tous les chemins de l'épanouissement, tous les chemins de la réussite de l'humanité, de l'épanouissement de l'humanité, du progrès de l'humanité, de la mise en valeur de l'humanité. Le Coran nous a été adressé pour tout ça. Qu'Allah nous mette sur la voie de la connaissance du Coran. En balma al-Islamou, Allah subhanahu wa ta'ala aye kitabu keme ani kitabu nani de jigi kabna e jiendan. Na kitabu keme nuna kitabu nani mbala kolu de kitabu la bele o kitabu la bele o wi nani ni o nani folo o de Taurata, la Torah. La Torah est le premier livre saint qu'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, a révélé à l'ange Gabriel pour que celui-ci le transmette à son messager de l'époque qui était Nabi Moussa. Le prophète Moïse
a été honoré par son Seigneur par la révélation de la Torah. La Torah est le premier des 4 grands livres d'Allah. Le messager qui en a reçu l'honneur était le messager Moïse. Moïse, le messager qui a été envoyé au pharaon. Quelle histoire pleine d'enseignements. Pour que ceux qui désirent connaître Allah, qui désirent connaître sa puissance, sa grandeur, puissent s'en inspirer. Le deuxième des grands livres d'Allah fut le Zabour. Le Zabour a été révélé au messager d'Allah, Nabi Daouda. Le messager d'Allah, David. C'est lui qui a reçu le Zabour. Un autre des 4 grands livres saints révélés à l'humanité. Le troisième, c'est Al-Injil. Injil, que certains appellent le Testament ou l'Évangile. Ce troisième grand livre d'Allah fut révélé au messager, à l'avant-dernier messager d'Allah, Nabi Isa. Nabi Isa alayhi salam fut l'avant-dernier messager d'Allah. Permettez-moi ici de vous donner quelques informations chiffrées sur la période qui a séparé certains grands messagers d'Allah dans leurs prophéties. Le délai qui s'est écoulé, le temps qui s'est écoulé entre certains messagers d'Allah. Par exemple, entre le messager d'Allah Moïse et le dernier messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 5000 ans fut écoulé. Ces 2 messagers sont séparés de 5000 ans. Quand on entend parler du prophète Moussa dans le Coran, tellement que le Coran parle de lui, on a l'impression qu'aussitôt après lui, c'était le tour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ces 2 messagers sont séparés de 5000 ans. Entre l'avant-dernier messager d'Allah, le prophète Isa alayhi salam, 572 ans sont passés. 572 ans séparent l'avant-dernier messager d'Allah et le dernier messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais retenez essentiellement une information. Parmi les 313 messagers d'Allah envoyés les uns après les autres, chaque messager d'Allah, avant le terme de sa mission, révéla à sa communauté qu'il y aura un dernier messager d'Allah avant la fin des prophéties. Et ce messager d'Allah, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du prophète Nouhé jusqu'à l'avant-dernier messager d'Allah, Isa alayhi salam, chaque prophète, au cours de sa mission, annonça à leur peuple qu'il y aura un dernier messager d'Allah. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il viendra vous trouver dans la vie, suivez-le comme vous m'avez suivi. Et la réponse de toutes les communautés ont été positives. Oui, messager d'Allah. Quand sa venue nous trouvera en vie, nous allons le suivre comme on t'a suivi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé ainsi, avec la plus grande solennité, avec la plus grande détermination, précision.
d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il n'y ait de doute dans aucun esprit sur la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le dernier messager d'Allah. En balma al-Islamaou, Allah ka jigin kitabu ban nanina ode al-Qur'anul Karim. Allah ko kale de ka bon katama ka kitabu beka. Ko ale di kitabu ye ale ala te kuma kitabu min ko fe tuguni jiya kono o banna pew ni min be meninge iko lame ni min be kalani nyini iko kalan ni min be famiyali nyini iko kalan ni min be jiya soroli nyini iko kalan ni min be l'akhirah soroli nyini iko kalan ka baraka no kuma kale ala klara pew والله سبحانه وتعالى كوكي القرآن أما كومي نيوانك أكاجيكين كتابو شيء القرآن كقرطالي لا أني القرآن كفوسامنتيالا أني القرآن بركالا الله ما تطوره أو كلاجي سيدنا جبريل عليه السلام عليه على كتشيدون نو يكمل ملكوي ale di olu bela jele na belepele olu bela jele na nyemo o de Seydina Jibril alayhi salam Seydina Jibril akani place in sura ala bolo meleke to be sanfɛ ka meleke to be ka nyemo ya sɔrɔ ala bolo meleke to bela jele ka bla ka commandement kono ala bolo o sabatira Allah sallallahu alaihi wasallam ka kuma kanna ko Sayyidina Jibril de kala meleke alai mamina alai al-Qur'anul Karim ajigin ka dafa amana jiyana folo ngala klara ka barala pew ay kitabu inta kadi Sayyidina Jibril de alayhi salam Sayyidina Jibril alai kam meleke uchela alai ale de suwanti ka al-Qur'an ta kada sani Sayyidina Jibril akanga tani al-Qur'an yoromina akanga tadi mogomina domina samina watimina sani akofo Sayyidina Jibril ye Allah ya al-Qur'an ta kadi Sayyidina Jibril de ma kam no kera Allah ya Sayyidina Jibril korotan meleke to bela jelen sanfe car il a reçu l'honneur d'être le récepteur du Coran, de recevoir le Coran des mains du Créateur de toutes les créatures. C'est ainsi que l'ange Gabriel a gagné ses galons, sa grandeur sur tous les autres anges. Le Coran est passé par là. Et dans le même ordre d'idées, dans le même ordre d'analyse, retenez également une autre importance du Coran. Allah est bonya wereka al-Quran est bonya mi no ma dogo nyana mashila o yumeni sang kalu tanin fla de be sangono nga kalu keleme kalu tanin fla ina Allah ko kawo de bonya katime sang kalu to bela jereka o kalu yi kalu jume shahru ramadan sumalo bayin kalu muna sumalo bonya na Allah fakatime kalu beka Allah ye sungalo de choisi kal Qur'an jigi Sayyidina Jibril ma duma ko ko kan sungalo al Qur'an jigi ni min kera jiye nyina maya kono ya sungalo fe o de kama Allah ye sungalo kalo bonya katame san kalo mu bela jeni Allah ma sungalo kalo bonya gansan katame kalo to ba ama korota gansan ama fusamantiya bonya dante bonya mina katame kalo to ba ale de kera al-Qur'an jigini kalu nga alama dai ay sukelen bla sumalo kono ko sukelen ko ka sani sansu mu mebe ko sutoda ko laylatul qadr la tegesu jala ore fana suye sumi nyira la sumalo kono nana Allah jalla jalalu akelen ka al-Qur'an du Sayyidina Jibril ma o kuma Sayyidina Jibril binna
kana alquranɛ jigin diɲɛ dugumakolo kɔ kan kana di mɔgɔ ma ala ye mɔgɔ min suganti k'a ka na alquranɛ d'o ma o jiginni o bɛ kɛ su min na o de ye sunkalo kɔnɔna na Laylatul Qadri su ka Laylatul Qadri su bonya ka tɛmɛ san mumɛ bɛɛ lajɛlen kan. Encore une fois, le Coran est passé par là. Alakira sallallahu alayhi wa sallam ala binanna Sayyidina Jibril yamaruya kana alquranɛ pɛnta ka di alakira ma don jumɛn kalo jumɛn na sunkalo kalo don jumɛn sunkalo tile 10 laban kɔnɔ su min b'a kɔnɔ ni ala y'o su tɔgɔda ko Laylatul Qadr ko Laylatul Qadri su ko su de ale Allah jalla jalalu abe Sayyidina Jibril yamaruya kana alquranɛ pɛnta ka di alakira Muhammadu ma kisi ni nɛɛma b'a ye sunkalo bonya ye alquranɛ Sayyidina Jibril bonya melekɛ tɔw sanfɛ alquranɛ ka bonya do sunkalo bonya kalo tɔw sanfɛ alquranɛ ka bonya do Laylatul Qadr su bonya san su tɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ sunkalo ka bonya do alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bonya ala ka jiden bɛɛ sanfɛ ala ka jigin kitabu bɛɛ lajɛlen na belebele n'o ye alquranul karim ye a bɛna di alakira ma su min na o de kɛra sunkalo a tile 10 laban kɔnɔna na Laylatul Qadri su k'ala kira fisaya n'a ka danfɛn bɛɛ ye k'a fisaya ni ciden bɛɛ ye k'a bila ciden bɛɛ sanfɛ k'a fisaya ka tɛmɛ ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ ko man ata ar-rasul faqad ata Allah ko ni mɔgɔ min tugura nin cɛ in na n'o ye Muhammadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye ko tigilamɔgɔ ma tugu mɔgɔ wɛrɛ la k'i tugura ale Ala de la. Vous voyez le cheminement du Coran. Partout où le Coran est passé, il a laissé des traces indélébiles en grandeur, en dimension, en hauteur, en honneur, en valeur inestimable. Partout le Coran est passé, jusqu'à celui qui fut chargé de la révélation de son contenu à sa umma, notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui. Abu Chokode la de Ambalma al-Salamou, Alakram Mamadou Mantou, al-Salamou, Limania Djong, Amunun Klobena, Akadon, Kafonambi Bounye Nini Nyanama Konaya, Kalaka Bounye sur Dien Yanama Konaya, Kalaka Bounye sur Allahira, Angar Kornem Nambulo Flaide. Angal Koranem Nambolo Fly. Anga Nini al Korane be Femi Fanyana Anga Don. Anga Kalan, a Kalan to one. Non Serola, Anga Nini Ka Korodon, and Sego de Mairala. Kadakan al Korane Ajigina Adamadu Made Yasaka Adamadinian Nafa. Me Femi Mem one Nafa, Casoro, Abemin Fiena Itadon. Ita korodon ita ka famille shita kono ika na fabe doya wala foka be doya ore kamani alquran reta kalaje alay aya folo min diga alquran bayn kono. C'est très important de souligner ces versets. Le tout premier verset qui fut révélé par Allah dans son noble Coran, Allah aya folo min diga alquran bayn kono la o de Iqra. Le premier verset du Coran fut Iqra. Li kalanke Allah ya anwele kata kalande mal Qur'an aya folo nimbayra gafo Allah ya adama den dan ku chenyi bela jelena ka wele kata kalama kadaka ala ba do kay hakli mindi bunara madde mani bunara madde ni hakli na ya exploiter aba shika nafala te ban nafa dunina asabatira
scientifique ou kuma la ko adamaden cité kabini ala yi dan fo ka taa saya sima ko cerveau capacité min bɛ cerveau la ko adamaden cité hali ni si kɛ kalan na ko i cerveau car i tɛ se k'o labaara car i tɛ se k'o labaara. Quelle révélation scientifique! L'importance du cerveau est telle qu'aucun homme dans la vie ne peut utiliser plus du quart des capacités de son cerveau. Tellement le Créateur suprême a créé l'homme dans la plus grande complexité. Une créature merveilleuse. Aucun homme, toute sa vie durant, ne peut utiliser le quart des capacités de son cerveau. C'est là où vous devriez facilement comprendre que si le premier verset du Coran fut une injonction à la lecture, cela veut dire qu'Allah nous a préparés pour la quête du savoir, pour la quête de la connaissance. Cherchez la connaissance. Et cela dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas de connaissance inutile, j'ai l'habitude de le dire. Ici même devant vous, toutes les connaissances sont utiles. Le seul problème, c'est l'usage qu'on en fait. Faites un bon usage de tout ce que vous aviez appris dans la vie. Dieu a tout lié au savoir. Quand on ne sait rien, on sera lié à ceux qui savent quelque chose. Et plus on sait, mieux c'est. Plus on sait, mieux c'est. Plus on sait, plus on est en avance sur les autres qui ne savent pas. Cherchez le savoir. Cherchez le savoir de façon plurielle, mais donnez la plus grande importance au savoir de votre religion. Car votre religion est la religion d'Allah, la religion qu'il nous a donnée pour que nous sachions comment l'adorer, pour que nous sachions comment l'atteindre, comment nous approcher de lui, comment bénéficier de sa miséricorde infinie. Le tout passe par le savoir. Le dernier verset du Coran qui fut révélé est aussi très indicateur sur le déroulé de cette vie. Le premier verset, c'est l'injonction au savoir. Mais le dernier verset, c'est quoi? Allah nous dit dans le Coran, le dernier verset, le verset qui a mis fin à la révélation du Coran. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez un jour où vous retournerez à Allah. Voilà le dernier verset du Coran. Et il sera ma dernière parole du sermon d'aujourd'hui. Je vous invite à la réflexion. Je vous invite à la méditation. Je vous invite à multiplier le courage pour renforcer vos connaissances sur votre religion, vos connaissances sur le contenu du Coran, afin de vous aider dans tous les autres domaines de la vie. Le Coran aide chacun dans son domaine de prédilection, car le Coran, c'est la mère des sciences. Tout est dedans. Tout est dedans, rien n'est nulle part. Donia bela jele ala ya bela jele mda al-Quran de Coran. Ala kan ke al-Quran do mbay. Ala kan amfra al-Quran do mbaw. Ala kan ke moye mo'minun be al-Quran ku tamanyoy. Mo'minun be al-Quran ke usigi nyongani. Mo'minun be wulini al-Quran al-Karim yi. Mo'minun be dani al-Quran al-Karim yi. Mo'minun be yoro al-Quran al-Karim ale diu tamanyoy. Ale di kuma nyogoni ale di baroke nyogoni mo nu ba nyini kalkolne kala kala to lumana mo ba nyini alkolne be kuma kam min fola
anye kanjini ka chaman don Allah yasa use ku yara kun nafana e dunya ku yara nafana e ko akhirah Allah kan farwa jama kuluka a'udhu billahi minash shaitanir rajim afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Mbalmau hiji teta danako hiji kola dana sabati Europa doe Agence Kuba Voyage Mbalmau nie tare Agence Kuba Voyage wula del kola Agence Kuba Voyage ka blonda dalene awye sabula hiji 2025 campagne koni o lancera kulukuma don o kafsani senkadiye kotmana sa Mbalmau aminu wa vegada hiji 2025 la Agence Kuba Voyage ka blonda dalene ndo awye Agence Kuba Voyage ko ka awla donia kadaka uye wasado karamo jele onde ka minumbe hiji don foka dona kari ka fra dotoro jele minnu b'u hakili to aw ka kɛnɛya ko la a ka hiji baaraw bɛɛ lajɛlen na min da o ye mɛn tigila ye a tiɲɛni yɛrɛ la kaban nana ne ye baara ninnu taabolo cogo min na ba taabolo in diya kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ barisa baara ɲuman a bɛ organisation bolo n y'a ye k'a fɔ Kuba Voyage mɔgɔw expérience kama u ka baara organiselen no ka ɲɛ fo ka taa fɔ alhamdulilayi walahi ne kɔni sewara u ka baara la vraiment n content na kosɛbɛ hali bi ala ka u ka baara taa ɲɛ ala ka barika d'u ka baara la temenga bonye karama fembe hal ni mode ko la ni taru agence la kata ku erekta ibe famia sorala wallahi bonye da ka bere na fana ka ndeme ka ngam lebe yini ka dama ni ngone ni ala sona ma ne ka mama na bita maga abita Kuba Voyage fe wallahi
wa agence kuba voyage ɲɛma so ko k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ u bɛna tirage belebele b'a labɛn u ka hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ mai kalo tile 5 san 2025 maison de haji la ni hijiden min garisɛgɛ farati hiji biye kelen bɛ d'o ma o ko di a limana d'o ma a ka hiji kɛ fufalaki o tuma na sa an balimaw an minnu b'a fɛ ka taa hiji la walima umra la walima aw mago bɛ billetterie de la ka taa diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na walima aw mago bɛ transfert d'argent de la i bɛ se ka wuli ka se agence kuba voyage jabala la Bamakɔ kura Avenue Modou Konate, place au MVS. Walma Ibsega Négajuru Sira Bamba, Kuba Voyage PDG, 20 22 19 06 71 24 24 24 64 56 56 56. Ikado Niri Boyana, Apollo Frabe Chaya, Agence Kuba Voyage, Sangosa Gerekurabo. Moti Agence Daile Kope Aouye, Agence Kuba Voyage, Agence Kura Daile Aouye Sigaso. Amunumbe Jamana Koronya Fanfe, Walma, Achewanchenya Fanfe. Moti Bolo Frabe Autu Koro, Wala Saka Wachu Bela Jelena Mo Hijikola. Walma Ugan Négajuru Sira 76 12 63 50. Walma 66 95 54 29. Amunumbe Sigaso Marala, Ayuli Gase, Sigaso Azansima. Sabla Utsiglendo Kaukono, Walasa Kauga Hiji Baroko, Bela Jelenke Lafia Konana. Walma Ibsaga Négajuru Sira Bamba 76 37 31 33 77 69 81 18. Agence Kuba Voyage. Alala Iriba Bolofrachama.